ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯз навор бошад 12та мошинои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем. мошинҳо беҳадди бад арзон ҳастанд, ки аз 5600 сомон сар мешаванд, ки мошинои соза барои ҳайя кардан мешаванд. мардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дора кора мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, дар номарои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем дӯстони азиз, ки ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунед. ҳамин видеора хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошин бо хабар шавем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯзаи мо дӯстони азиз Daewoo Nubira, ки соли бардошт 2002, ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1 литри пар аст, яъне кам масраф аст дӯстони азиз, ки 10 литраш мерези газ, як хела мегарди. 4 дараш дӯстони азиз электропакетае, ки коробкаш механика, 4та баллони нав дорад, ки 4та дискои рамашкае, ки навае, ки беҳтаринае. мошин умуман задаги пуштагӣ надорад, кондитсионерат кор мекунад, хадавой ҳастай, яъне ки радной чизои хича бардони азиз, ки дигар маълумот хитон мегирен. мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, ки фурӯхтан бо нархи 12000 сомонӣ, ки бо савдои хубам дорад, яъне ки арзон мекунад. рақамҳошон дар поини видео дӯстони азиз ватсап доранд, кадом метавонед агар харидорем ки ягон вариант доред, дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо дӯстони азиз ВАЗ 21099 молодёж неастае, ки соли бардошт 1998 солае, ки судишвориш бензини холия, газ надорад. объем моторош 1.6 литри пар аст, дӯстон, ки коробкаш механикае. мошина ҳолаташ миёнае гуфтагиае, не ки дар ҳолати хуби техникае гуфтагиае соҳибшон 100% мошин ҳай карда мешавад, яъне ки кор кардесае. ҳай маълумот бештарша дӯстон айхчон мегирем. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, ки нархаш 5500 сомоние, ки бо савдо ҳам мекунем. гуфтагиае ки кадоми харидори аниқ бошад, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунад, дигар маълумотша мефаҳмонем ва арзонам мекунем. гуфтагиае марҳамат. сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A дӯстони азиз, Opel Vectra, ки соли бардошт 1994 солае, ки судишвориш бензин газ дорад, 100% кор мекунад. объем моторош 1.6 пар аст, 1.6 литри пар аст. дӯстон, коробкаш механика, ки мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, ки 4та баллони миёна хадавой дорад, ҷои пӯшидагиш нестае. гуфтагӣ ки хай хитон бо дигар маълумотша мегирен, нашод ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нестае. мошин дар пойтахт қарор дорад, нархаш 19500 сомонае, ки бо савдо ҳам мекунем. гуфтагиае кадом метавонед харидор бошед. мошин дар территорияи Душанбе бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳошон дар поини видео муроҷиат кунед ва маълумоти бештарша гирем. дӯстон, лайкотон назарем бардони азиз, лайкотон намонед, чӣ мошине ки дар кора дар комментари нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешниҳод мекунем. чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 молодёж дӯстон, ки соли бардошт 2002, ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторош 1.6 литри пар аст, ки коробкаш механикае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад, ки 4та баллони нав дорад, ки 8 моҳи дига танировка, 8 моҳи дига ҳуҷҷат, магнитофон, самофори оригинал дорад, ки аккумулятори нав задагиае, яъне ки хадавойшам нав кардагиае. гуфтагиае ки мошин умуман ягон ҷои задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин салон тозаҳае. кадоме ки мошина мегирад, гуфтагиае яъне ки баракат меёбад, яъне ки иншоалло ки мошини хубае. мошина ба кадом сабаб мефурӯшем? гуфтагиае Россия меравам. гуфтагиае соҳибшон, яъне ки хела маълумот рӯй кардагиан. дӯстон, бисёр хай гап намезанем, дигар маълумотша хитон мегирен. мошин дар шаҳри Бохтаре, нархаш 16000 сомоние, ки бо савдо ҳам мешавад, ки ҳамаи чиёра дорад, яъне ки бе ягон камбудия. кадом метавонед агар харидор бошед, метавонед ки муроҷиат кунед, дигар маълумотша гирем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон Daewoo Nexia, ки срочно фурӯхта мешавад, ки соли бардошт 1996 солае, ки судишвориш
бензин газ дорад кор мекунад. Абиё мотораш 1.6 литра ки коробкаш механика дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техника ки балонош меёнад. мошин магнитофон дорад дӯстони азиз. нархаш 9000 сомон ки кадоми харидори аниқай арзон мекунем гуфтага. агар то ҳамин як рӯза гуфтага кадоме ки занг зана 8000 сомон метия гуфтага ки дига ягом капек арзон намешавад дӯстон. این ویدیو بگاه میبره. اگر تو بگه را ماشین نفروشه اگر شما اثبات کردن میتونین که خریدش ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 9000 سومونه کدام نریچی 8000 روپیه گفتگه میتونیم شه به یگم ارزان شوی. رقمشون در پایین ویدیو میتونین دیگه معلومات گیرین. ششم ماشین فروشی. ششم ماشین فروشی نوبتی ما دوستان عزیز دوستدارانی واز 2107 که سالی برایشش 1993 ساله که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکنند. ابیام موتورش 1.6 لیتر коробкаш механикаи ماشین در حالت خوبی تکنیکای گفتگه صاحبشون 4 تا بالانش میونه که خداوی ندارد خطا میکنه. خیلی معلومات بیشتر شه بردارم زنگ زدن میپرسین. ماشین در نوعیه شهری نو قرار دارد که نرخش 7000 سومونیه که با سودا هم میکنه. خیلی ماشین هم میگیریم با بدل خون تیارش میکنین که با واریانت های علیشی هم دارد افتاده که اگر واریانت داشته باشین میتونین در رقمشون یعنی که پیشنهاد کنین واریانت های خونه دوستان یعنی که با ارزان هم میکنین افتاد صاحبشون. رقمشون در پایین ویدیو معلومات بیشتر شه زنگ زده گیرین. هفته ماشین فروشی تویوتا کارولا بردون عزیز سال برایش 2008 ساله که سودش بنزینی خالیه که ابیام موتورش 1.6 پرستای коробкаш механикай. ماشین در حالت خوبی تکنیکای دوستان عزیز که 4 تا بالون میونه 4 داره الکتروپاکت کانسنر دارد. خیلی دیگه معلومات هم میگیریم بردون عزیز. ماشین در شهر بختر قرار دارد در شهر قرغوتپا. نرخش 65000 سومونیه که با سودا هم میشود گفتگه کدامی خریداری انیقای موتورش تازه به یگان کم بوده گفتگه دوستان. اگر خریدنی باشه یکم واریانت داشته باشن در رقمشون مراجعت کنین و معلومات بیشتر گیرین. شما اگر همین خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خانه زمین کوارتر چیزی که برای رکلام آرای کردن دوستان عزیز یعنی که فروختنی باشین در نمره ایمو واتساپ روی کنین. ما در ویدیو آینده رکلامش رو لایکاتو نزنین تا خوش تماشا کنین و ماشین های دیگه هم ببینین. 8 ماشین فروشی. 8 ماشین فروشی نوبتی ما دوستان عزیز یک دیگه دایو نکسی هست که سال برایشش 1997 ساله میگه صاحبش. سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند که ابیام موتورش 1.6 لیتر پرستای коробкаш автомат دوستان عزیز که همین خیلی برادر خواهش کرده که коробкای автомат چمونه. ماشین در حالت خوبی تکنیکه که دوستان 4 تا بالانش میونه خداوی دارد. خیلی دیگه معلومات پرشان میگیرین. ماشین در شهر خوجند قرار دارد که نرخش 11000 سومونه که با سودا هم میشود یعنی که معامله خوب هم دارد. کدامتون اگر خریدین یکم واریانت یا یکم معلوماتی بیشتر خواهید در رقمشون مراجعت کنید زنگ زنید و معلوماتی 100% ایخچان گیرین. مرحمت. میگذاریم بر نهم ماشین فروشی. نهم ماشین فروشی نوبتی ما دوستان عزیز واز 2114 که ملادیوش نه سویتی هم خیلی سیاه شده دوستان که سالش 2004 ساله که سوزشورش بنزینی خالیه ماشین گاز دادگی نیست که ابیام موتورش 1.5 لیتر коробкаш مکانیکای ماشین در حالت خوبی تکنیکای دوستان عزیز 4 تا بالونش 70% خداوی دارد. زدگی پشتگی نداره افتاده. خیلی دیگه معلوماتی بیشتر شد دوستان ایخچون میگیرین که ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 25000 سومونیه که دوستان با سودا هم میشود. نمره ماشین فاصله دوستان عزیز که نمرش قطعی میتونه نمیدونم یگم چی گفتگی نیستن. اگر شما خرید رو باشین میتونین که در رقمشون مراجعت کنین و معلومات بیشترش گیرین. 10 ماشین فروشی. 10 ماشین واز 21091 یک تایگه دوستان عزیز که ملادیوش نه سالی برایشش 2001 ساله که یعنی که سویتش سریبریستی است. سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. ابیام موتورش 1.6 لیتر коробкаш مکانیکای دوستان. ماشین در حالت خوبی بهترین قرار که 4 تا بالون نو دارد. یک ساله حجت کردگی که ماشین خداوی هم دارد. ساستینش بهترین افتگاه صاحبشون. ماشین در پایتخت قرار در شهر دوشنبه. نرخش
13000 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагиай. ва варианти алиши ҳам дорад ки дӯстон нагуфтем бо чӣ алиш мекунем. хай ягон мошин дошта бошем ягон чи барои алишӣ метавонем ки дар рақамҳошон муроҷиат кунем. рақамчиҳои худтона пешниҳод кунед марҳамат. 11 мошини фурӯшӣ. ваз приёра дӯстони азиз молодёжни кардагае ки соли бароишуш 2007 солае ки судишвориш бензини холияй. мошин умуман газ задагӣ нестае ки абиё моториш 7 литрае дӯстон. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникия дӯстони азиз састениш беҳтаринай. нашҳо танировка ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестад. 4 палонуш ки қариб навай дӯстон хадавой дорад, пӯшидагӣ надорад. хай дигар маълумот бештараша одамои харидор хичон мегиранд. мошин дар шаҳри душанбе нархаш 28000 сомоние ки бо савдо ҳам мекунем гуфтагия ки кадоми харидори аниқ бошад. ва инам мон вариантҳои алиши ҳам дорад гуфтагия, яъне ки адмен ҳаста гуфтагия нагуфтем бо чӣ. хай кадомтон ягон вариант дорем метавонем пешниҳод кунем худтон пурсем. 12 мошини фурӯшӣ. дайво тико дӯстони азиз дӯстдорони дайво тико суроғ карда буданд ки састияни беҳтарин шаҳри дӯстон ки соли бароишуш 1996 соле ки судишвориш бензини холияе ки абиё моторуш 6 литр гуфтагианд дӯстони азиз. намедонам ба кадом хотир 6 нестае ба фикри ман. хай худтон бинен бо мефаҳмед. коробкаш механикае ки мошин дар ҳолати хуби техникае ки 4 балонуш қариб ки навай. хай хадавой дорад. мошина састияниш нағзае гуфтагиай. мошин дар шаҳри хуҷанда дар сипитамен қарор дорад ки нархаш 16000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. ва вариантҳои алиши ҳам дорад метавонем ки вариантҳо худтон пешниҳод ки мошин дар хуҷанда дӯстони азиз нархаш 16000 сомон метавонед дигар маълумотша гирен. шумо ҳам хеле мошинои фурӯшти худтона дар номарои имо ва ватсап рӯй кунед дӯстони азиз. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.